permanent relocation of the newly constructed premises. नवीन प्रिमायसीस आमकां कन्स्ट्रक्ट करून तांच्यांनीच दिल्या म्हणून आमी नवीन आमचें प्रायमरी स्कूल शिफ्ट करता. पर्तगाळ मठ आहा थंयसरलें एक स्कूल. पयलीं आमचें तेंच्याच प्रॉपर्टीन आशिल्लें, तांच्यांनी आमकां नवें बांदून दिलें, तर थंयसरले आमी नव्या प्रॉपर्टीन शिफ्ट करता जागो दिवन. Amendment the business of the government of Goa, allocation of the rule 1997 वेगवेगळे आहा पळय कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटा खातीर वेगवेगळे घेतला. There is an resolved that the inclusion of the above addition of the subject or bifurcation केला captain of port in the business of the government of the allocation rule 1987 bifurcation केला. हय it is an दोन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या राईट बोथ वेगळे. अलॉटमेंट ऑफ द लँड टू द गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी अँड एनिमल सायन्स. गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सां लीज गव्हर्मेंटाचीच प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नांवार दिल्या. दोन कडेन दिल्या, एक कुट्टी आनी एक हांगा ओल्ड गोवा दिल्या. लँड इज टोटल लँड 1 लाख स्क्वेअर मीटर आणि एकीकडे 66,595 कुट्टी आणि कोडार दोन कडे दिल्या, कुट्टी आणि कोडार. ना ओल्ड गोवा न्ही, ओल्ड गोवा दिवंक ना, सॉरी ते वचून कुट्टी आणि कोडार. Proposal to amend the Goa State Civil Service Rules for 2022. Chief Engineers जे आहा पळय न्ही PWD, WRD, Electricity हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिला. इफ there is no any candidate is available then only, if it is available then not. आमी आसलेल्या एक्झिस्टींग सीईची एज 62 वर्सां पर्यंत वाडयता जर कोण प्रमोशनाक एलिजिबल नासत जाल्यार. PWD, DDW, Electricity, okay, and WRD. Registration of the Goa Renewable Energy Corporation as a public company under the Finance Department for the implementation of the renewable energy project. GADA we are converting into the company. Implementation of the 6-pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता हांव जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले. वर्क चार्ज म्हणजे WRD, PWD हेजे वर्क बेसिसाचेर तांकां घेवपा खातीर हें आसता. PWD जालें, इलेक्ट्रिसिटी जालें, WRD जालें, 2-3 डिपार्टमेंटांक वर्क चार्ज घेवपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ते कामा पुरते रेस्ट्रिक्टेड आसता एक्चुली. ते पयलीं डायरेक्टली कशें आहा मागीर ते 7 पे जाले काय डायरेक्ट तांकांय दिसतालें आमी एज अ इक्विवलंट अशें दिसतालें. पूण दॅट इज अन डिफरन्स इज देर वर्क चार्ज आनी परमनंट एम्प्लॉय हेज्या मदलो. ती फ्युचराक जे घेताले म्हणजे आतां पर्यंत जे आसा तांकां 7 पे आसा, तेंचो कांय डिस्टर्ब जावचो ना. पूण नवीन जर एम्प्लॉयमेंट घेतलो आमी वर्क चार्जाच्या थ्रू जाल्यार ते 6 पेनूच घेतले. मागीर तेंचो इन्क्रिमेंट बाकीचें कितें जाता ती मागीरची गजाल. हय. Coverage of the contractual employee working in the state government department, corporations or autonomous bodies, PSUs, etc. under the Employee Provident Fund. Those who are already working in this department since from the 2017, तांकां आमी EPF दिता बॅक. तेंचो ही EPFची स्कीम आशिल्ली, तांकां 1 टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो. एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1,500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा. बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल इतके वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो, बट तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता. वीच इज एप्रॉक्सिमेटली एडिशनल बर्डन ऑफ द 2.5 ते 3 कोटी रुपया सरकाराचे पडटा. बट तरी सुद्दां वी आर बेरिंग दॅट. इतके लोक काम करताले म्हणून तांकां EPF दिवपाचो सरकारान ठरयला. एम्प्लॉईज आसात ऑल टुगेदर 7,000 काय कितें तरी एम्प्लॉई आसा अशे सगळे. दोज आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. सिन्स फ्रॉम द 2017 आमी तो पे करता. Appointment of the staff on the contractual basis in the constitute the forensic crime since visit
in the Directorate of the Forensic Science, where na contractual staff ke all together. Scientific officer 10, scientific assistant 10, searcher 10, photographer 10, videographer 10, heavy driver vehicle 10, and multitask staff 10. 70. The department strengthen करपा खातीर घेता. हितुले MTS driver will go through the GHRDC, rest all of the contract basis. Goa Human Resource Corporation. Thank you. पुजा नायकाच्या केसीत तेणी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीन तेणी खंयच्याच पद्दतीत म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें तें खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. सो दॅट न्यू FIR हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणूय एकटे बेश्टो सांगता म्हणून ते सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजें थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जांकां कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक मागीर आफयतले ओके. आनी तेज्या उपरांतूच तेजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच दीस वील बी द फ्रेश केस वीच इज द FIR हॅज रजिस्टर्ड इन दीस केस. FIR क्रायम ब्रांच कडेन गेला. हांवें परत एकदां सांगलें आतां ही केस रजिस्टर्ड केल्या FIR केल्या अकॉर्डिंग टू द लिगल प्रोसेस एवरीथींग वील गो. थँक्यू.